Assalamu alaikum. Alors, dans cette vidéo, on a un exercice de synthèse sur les opérations de fraction. Alors, un exercice qui est un peu difficile, mais on essaie de trouver la solution aux questions. Alors, je lis l'exercice. Dans une classe de 30 élèves, 3 sur 5 sont des filles. Parmi elles, 1 sur 3, c'est-à-dire le 1 tiers font de l'allemand leur première langue. Alors, question 1. Quelle fraction de la classe représente les filles qui font de l'allemand? Question 2. Combien sont-elles? Alors, je relis une fois. Dans une classe de 30 élèves, 3 sur 5 sont des filles. C'est-à-dire, on a une classe de 30 élèves, c'est-à-dire qu'il y a des garçons et des filles. Parmi ces garçons et filles, on a 3 sur 5 sont des filles. C'est-à-dire, 3 sur 5 représente, c'est la fraction qui représente le nombre des filles dans cette classe. Alors, et parmi elles, c'est-à-dire parmi ces filles-là, les filles, on a 1 tiers font de l'allemand leur première langue. يعني ثلث من هذا العدد ديال لي filles، يعني ثلث من هاد 3 على 5 اختاروا la langue allemande comme première langue، يعني تيقراو l'allemand. Alors, la question 1. Quelle fraction de la classe représente les filles qui font de l'allemand? يعني اشنا هي لا فراكسيون؟ هاد 1 على 3 راه فراكسيون من 3 على 5، يعني من داك الجزء اللي تيمثل لي في من 30. ولكن حنا بغينا نحسبو on demande de calculer la fraction qui représente ces filles-là dans la classe، في لا كلاس كاملة. إذا هما راه عاطينا هاد الثلث هي من هاد 3 على 5. حنا قالوا لنا حسب لينا لا fraction qui représente ces filles dans 30 élèves. Alors, deuxième question, combien sont-elles? C'est-à-dire, on demande de calculer le nombre de filles représentées par 1 sur 3 et représentées par la fraction qu'on va calculer. Voilà. C'est un exercice, bien sûr, un peu difficile, mais on essaie de trouver la réponse. Alors, pour vous, arrêtez la vidéo, allez توقفوا la vidéo, تمشيو تديروا la petite réflexion sur la solution, les solutions aux deux questions. Et puis, redémarrer la vidéo pour regarder les solutions proposées. Alors 1, pour la question 1. غادي نحاولوا نستخرجوا ديك العمليه اللي غادي نحسبوا بها la fraction qui représente les filles dans la classe. Alors pour cela, on va représenter les données, on va les représenter par un schéma. Par un dessin. Donc, les fractions, toujours, il faut se rappeler 3 choses. دائما ملي كنبغي نخدم les fractions، دائما تيخصني نذكر أو نعمل أو نوظف 3 الأشياء. C'est-à-dire déterminer l'unité، خصني نحدد l'unité. وغالبا في المسائل راه كتكون لونيتي عدد، خصني نحدد لونيتي العدد اللي تيمثل اليونيتي اللي بغيت ناخذو كيونيتي كوم يونيتي. Et le nombre dans lequel je divise l'unité، وهاد l'unité هاد les divisions اللي تنقسم بهم l'unité راه تيكونوا toutes égales les parties. عاد نحدد le nombre de parties prises، les prix. Alors هادوك les parties prises ناخذهم نحددهم. Donc انا غادي ندير واحد، je représente la classe، هاد le nombre 30 je le représente par un dessin. Alors je le représente par un rectangle, par exemple comme ça.
فوالا هاد لو ريكتانغل هو اللي تيمثل ليا لا كلاس اللي تيمثل ليا 30 élèves. فوالا اش غادي ندير بهاد لو ريكتانغل؟ جو لو ديفيز اون 5 بارتي باش ناخد 3 5 بارتي. دونك فوالا 1 2 3 4 5. Alors, على اعتبار أن هاد les parties sont toutes égales. Voilà. Et je prends 3 parties. يعني اش مثلت دابا؟ مثلت les filles. غادي نمثل les filles. Les 3 parties assurées. هاد 3 الأجزاء المخططة هي اللي كتمثل ليا دابا 3 sur 5. هاي غادي نديرها 3 sur 5. و bien sûr هنا راه عندي لونيتي هي اللي هي 1 اللي هي 5 sur 5. يعني خديت الوحدة اللي هو قسم مجزء إلى 5 أجزاء اللي هو 30 وخديت منه 3. دابا لي في هاهم 3 sur 5 هادو في 3 من 5. دونك هاد 3 من 5 هما منهم الثلث ديالهم هو اللي مختارين من هاد لي في اللي مختارين الألمانية تيدرسوا الألمانية. الوغ إذا أنا لا بغيت نحسب لا فراكسيون كي ريبريزونت سي ان تيير في لا كلاس كيسكو جو في؟ غادي ناخد هاد 3 لي بارتي غادي نعتبرهم كوحدة وناخد منهم الثلث. إذا من هاد لا بارتي ها هي غادي نحددها دابا بواحد لوطخ كولور. دابا هادي اعتبرتها اون اوتر اونيتي باش نجزئها الى 3 اجزاء وناخد منها جزء واحد. هذاك هو اللي تيمثل هذاك لي في. اذا هاد الوحده بالاخضر اون فيغ راه ديجا ديفيزي اون 3. اذا دابا غادي ناخد منها اون بارتي. اذا هذه هي ها خديت منها واحد. اذا هذا هو العدد، هذا العدد المخطط بالازرق هو اللي تيمثل ليا لي في qui ont pris pour l'allemand comme la première langue. إذا هنايا pour calculer ça rappelons غادي تذكروا la formule اللي درنا pour faire une fraction dans une quantité. يعني باش ناخد une fraction من واحد لا كونتيتي تنضرب ديك لا كونتيتي في لا فراكسيون. إذا هنايا باش نلقى الجواب غادي نعتبر هاد 3 sur 5 كوم كونتيتي وناخد منها ان تيير. إذا لا فورمول ها هي اللي كنا درنا فوا كي فوا ا سور بي. هادي تتمثل ليا prendre une fraction d'une quantité. تناخد واحد لا فراكسيون. إذا أنا غادي نعتبرها 3 على 5 هي لا كونتيتي وناخد منها الثلث. فوالا. إذا هنايا جو برون 3 sur 5. هذا دابا راه هي لا كونتيتي اللي خديت وناخد منها الثلث سيتادير ملتيبليي بار 1 sur 3. فوالا. ما معنى ذلك؟ يعني خديت هاد 3 على 5 وقسمته إلى 3 أجزاء وخديت منه جزء فقط. تنعرفوا بلا ملي تنبغيو نضربو شي عدد في عدد كسري، هادي غير بوغ ان غابيل، تناخد داك العدد نقسمو على المقام ونضرب الخارج اللي حصلت عليه في البسط، ولا
ناخد داك العدد ونضربو في البسط، عاد نقسم داك الجداء نقسمو على المقام. سي لا ميم شوز، نفس الشيء، ولكن اللي قريبه للفهم وقريبه للعمل وقريبه للواقع، الحقيقه ديال الاشياء، ديال الوضعيه، ديال لا سيتياسيون، هي القسمه على في البدايه على المقام، عاد الضرب في البسط. اذا انا غادي هنا عندي عددين ضرب عدد كسري في عدد كسري. il suffit d'appliquer la règle. Donc 3 fois 1 sur 5 fois 3. وهنا راه بلا ما نوجز العمليه، راه غادي نختزل ب 3 في الاعلى و 3 في الاسفل، اي ونحصل على 1 sur 5. اي فوالا. اذا هذه لقيت دابا on le voit bien في الرسم. ها هو حصلت على دابا لا fraction qui représente les filles qui font de l'allemand هو 1/5. إلا شفنا هاد المنطقة المخططة بالأزرق، هاد الجزء المخطط بالأزرق راه فعلا كيمثل 1/5. ها هو دابا الوحدة، نرجع للوحدة الكبيرة اللي هي لا كلاس. هاد المخطط بالأزرق راه هو تيمثل 1/5. 1 2 3 4/5. ها هو 1/5. فوالا لو فوالا. إذا أنا حسبت دابا، j'ai calculé la fraction qui représente les filles qui font de l'allemand في la classe, 30 élèves. Maintenant, on passe à la deuxième question. Deuxième question. Alors, on demande de calculer c'est le nombre de ces filles-là. Combien sont-elles? إذا اش غنديرو في العملية؟ سي فاسيل، سي توجور اون ابليك سيت ريغل. prendre une fraction d'une quantité. دابا لا كونتيتي ديالها شنو هي 30 élèves، بغيت ناخد منها لو 1/5. دونك 30 fois 1 sur 5 توجور 30 في 1/5 يساوي 30 fois 1 sur 5. Et 30 fois 1, c'est 30 sur 5. Et le nombre 30 sur 5, bien sûr, c'est 6. إذا العدد ديال البنات اللي تيقراو الألمانية في هذا القسم 6. Et on le voit bien ici. ها هو باين 30 مقسومة على 5. ها هو 1 2 3 4 5. On voit bien que c'est ici هنا 6 6 6 6. وراه الثاني بغات تكون 6 هنا 6 لي بارتي. 30 لا مقسومه على 5 راه غتكون 6 6 6 6 6. شاك بارتي دابا فيها لا 6 élèves 6 élèves. Et ici c'est 6 filles. Donc voilà. إذا في هذا l'exercice, qu'est-ce qu'on a appliqué? Appliquer, c'est-à-dire prendre une partie, faire une fraction d'une quantité. يعني تناخذ واحد الجزء من واحد الكمية معينة، c'est-à-dire on a appliqué cette règle. Et voilà. شكرا على المتابعة وإلى الحصة القادمة.